खुलुमबायख्या जत ताखुक ताई बुखुक संनो ताई लामसगो आनी ओ चैनेलो फाइदी जों तिनी नायलायनाय JRBT नि हयते गताल नटिफिकेशन फाइमानी ताखुक ताई बुखुक सं लास्ट 25th April 2021 जे JRBT नि तै एग्जाम उंगना तंगमानी आबो कैंसल अंगै थांका आबोनो तैनो ताबुक ताशा बरक गतालखे नटिफिकेशन रोखा एग्जाम नि बागै जों नगुइमानो अबंखा मुनि वेबसाइट नरक अरो थांगै नायनामु चंका हांके टाइप खायदि employment.tripura.gov.in थांमानि परे बने अ पेज खुलुक जांनाय अ जागनो जों नायलायनाय बनि नटिफिकेशन जस्ट किसा तलो स्क्रॉल डाउन खायदि अ जागनो बनि नटिफिकेशन नायदि ग्रुप डी ताई ग्रुप सी नि बागै फायदि जों ताबुक ग्रुप सी नि बागै नायलायनाय अ जागा क्लिक खायदि अबनो बनि नटिफिकेशन फाइमानी नायदि अबंखा रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2020 dated 27th November 2020 ni tongmani and revision of advertisement number 01/2020 dated অবংখা 12 February 2021 তংমানি ফাইদি চংনালেনে সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ত্রিপুরা শর্ট ফর্ম JRBT কর্তৃক পরিচালিত গ্রুপ সি পদে লিখিত পরীক্ষা যা গত 25 এপ্রিল 2021 ইং তারিখে নির্ধারিত ছিল এবং এই নোটিফিকেশন নাম্বার ডেটেড 20 এপ্রিল 2021 নোটিফিকেশন মূলে স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল তা নিম্নোক্ত সূচি অনুযায়ী পুনর্নির্ধারিত হলো তাকুকতে বুকুক সং বরক অবনো সাবজে 25th April 2021 যে পরীক্ষা তংমানি আবো তাবুক গতালবে যে ডেট মানি আবরণ বরক সাইখেনারো ताखुकते बुकुक सं 25th April जे एग्जाम उंगना तंगमानी आबोनो ताबुक गतालखे रिशेड्यूल खायरेका अबोनो तैनो नटिफिकेशन परीक्षानि मुंखा कमन रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर ऑल द ग्रुप सी पोस्ट अबोनि बागै एग्जाम डेट रिजाखा 22nd August 2021 Sunday वो पेपर 1 इंग्लिश तंगनाय आबोन परे पेपर 2 हंगकाय जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स पेपर 1 इंग्लिश नि बागै तंगनाय 70 मार्क्स ताई पेपर 2 जीके ताई करेंट अफेयर्स नि बागै तंगनाय 100 मार्क्स पेपर 1 नो जरजाखा 10 AM नि सिमी 12 noon 2 hours ताई पेपर 2 नि बागै हिंके 2 PM नि होते 4 PM ओबो 2 hours नो सेम डेट नो एग्जाम नाय पुला 10 AM to 12 noon अपरे 2 नि होते 4 PM आबनि परे फाइदि ताकुकते बुकुक सं जों तेबो नायलायनाय 25 एप्रिल 2021 ইং অনুষ্ঠিতব্য গ্রুপ সি পদের পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত প্রভিশনাল অ্যাডমিশন সার্টিফিকেট 22 আগস্ট 2021 ইং তারিখের পরীক্ষাতেও প্রযোজ্য হবে নতুন করে আলাদা প্রভিশনাল অ্যাডমিশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে না তাখুকতে বুকুক সং 25th April 2021 যে নরক প্রভিশনাল অ্যাডমিশন সার্টিফিকেট মামানি আববাইনো নরক দিস টাইম পরীক্ষা মারে নাই বরক আবনতে তাই কোনো আলকাভাবে প্রভিশনাল অ্যাডমিশন সার্টিফিকেট রেজাগলাক আবন পরে চেনাইলেনাই বহিরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার 96 ঘন্টা পূর্বে প্রদত্ত RT-PCR নেগেটিভ রিপোর্ট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক এছাড়া পরীক্ষার্থীর ফটো যুক্ত পরিচয়পত্র ও প্রভিশনাল অ্যাডমিশন সার্টিফিকেট পরীক্ষার্থীদের বহিরাজ্য বসবাসরত পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের পূর্বে দেখাতে হবে তাখুকতে বুকুক সং যারা ফাতানি বরক রক অজবনি বাগৈ এপ্লাই খাইনে রক বরক 96 আওয়ার্স নি সেকাং যে বনি নেগেটিভ রিপোর্ট বরক সাবমিট মা খাইনে আবনি পরে পরীক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য জানার জন্য পরীক্ষার্থীদের নিয়মিত www.jrbttripura.com এবং www.employment.tripura.gov.in ওয়েবসাইট দুটো লগ ইন করার
নজর রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে তা খুকতে বুকুকসং নরক যে অজবনি বাগৈ তো নরক ইউজার নেম তাই পাসওয়ার্ড তো মাংখানা যারা এপ্লাই খাইনে রক আবনতুইনো বরক সাহজে ও ওয়েবসাইটত থাঙ্গै নরক লগ ইন খাইতংদি তাই চেক খাইতংদি বরক কতাল যদি কোনো আপডেশন रेखांके नरक नायमानाय आबन परे फायदि जों ताबुक ग्रुप डी नि बागै नायलायनाय अबंखा ग्रुप डी नि नटिफिकेशन आं जे नायनायमानि ग्रुप सी नि नटिफिकेशन बाय जतनो सेम न किसा सिमिनो डिफारेंट दङ जेमन अबंखा 24 एप्रिल 2021 बंनियाव परीक्षा तंगमानि आबो ताबुक रिशेड्यूल खायरेका 20 August 2021 Friday bo tai examination ni mongongkha written examination for recruitment to the post of multitasking staffs group D tai oboni bagai subject nai English and general studies class 5th standard and general knowledge and current affairs full marks tong 85 tai jorar jakha 10 and mishimi 12 noon tai duration kha 2 hours सेम न जे नरक आफ्रो प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट जे मान माने आबो बन्य परीक्षा रि माने दिस टाइम अब जतन सेम न ता खुकते बुखुक सं अजब नि बागे आशक न